Papasok na tayo sa Barangay Mascap. Yan o. Malapit na tayo dito sa Mount Oro. Ayan. Entering Mascap. Barangay Mascap. Ayan. Tapos to, makita nyo dito yung Mascap. Tapos pagdating doon, meron dong kaliwat kanan. Isang pakanan, isang padiretso. Padiretso tayo sa Mount Oro. Alright, mamaya uli guys. Ayan po. Alright. Security checkpoint. So guys, packet na tayo. Sementado na. Yung uling ahong ko rito, wala pang semento to. Ito guys, sementado na. Sementado na siya guys. Sementado na oh. Punta akong Mount Oro. Ewan ko kung sagad na to. Na-landslide pala yung kalahati nito. Siguro nung bagyo to. Na-landslide yung kalahati. Tabunan yung isang lane. Mahina yung lupa. Mataas din to ah. Kalangitan oh. Yes. Kasi hindi natin naabot yung paglubog ng araw. Kaya hindi na natin naabot eh. Hapon na kasi. Okay guys, let's go. Yes. Mamaya uli. Kukuha na ulit natin doon sa may sa may chapel. Ano pangalan mo? Carl. Nga pala si Carl. Ayan, taga ano yan? Taga Valenzuela. Valenzuela. Yun. Salamat ha. Ako lang taga video. Ito, ginabi na kami sa Mount Oro. Pababa na. Pababa na kayo. Pero pababa na. Papakuwala ako ng medyo medyo okay. mayabang na konti. Nakaon na kaon. Nakon.
Ah, ikaw pala yun. Di ba baliktad? Oo, kilala na kita. Si Carl, taga Valenzuela. Yes. Sa kanya. Ingat boss ha. Right sa Mount Oro, guys. Huwag yung gagayahin ko mga bata. Patalikod talaga siya oh. Anis. Eh, motor boss ah. Eh. Thank you. Ah. Alright, thank you, Carl. Yan o, Yes. si Carl, saka si Tatang Yabang. Dito kami sa Mount Oro. Yes. Salamat sa mag-video ah. Okay lang. Subscribe my YouTube Like, channel. safe lagi. Okay, thank you. Subscribe my YouTube channel. Okay. Tatang Yabang. Tatang Yabang. Saka yung page ko, Bernal TV. Okay. Thank you. Sabay na kayo pa uwi. Sige. See guys.